बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। पिछले दिनों इमरान खान साहब के ज़ाहिर है कि 3 मुकदमात में फ़ैसले हुए हैं और उसमें सज़ाएँ हो गई हैं। और उसमें आपको पता है तोशाखाना केस में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तोशाखाना केस की, तो उसमें 14-14 साल की जो है वो सज़ा हो चुकी है। इसके बाद अगर हम साइफ़र केस की बात करते हैं तो साइफ़र केस में जो है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है 10-10 साल की कैद बाद मुशक्क़त सज़ा हो चुकी है। इसके बाद जो अभी रिसेंटली केस हुआ है वो है इद्दत के निकाह के सिलसिले में, यानी इद्दत के दौरान जो है वो निकाह हुआ है इमरान खान साहब का और बुशा बीबी का, उसमें भी जो है वो परसों सज़ा हो गई है। और वो सज़ा जो है वो 7-7 साल की और 5 लाख जुर्माने की भी सज़ा जो है वो अदालत से हो चुकी है। और इस सिलसिले में अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये तो आगे जो है मज़ीद ऐसा लग रहा है कि मज़ीद मुश्किलात सामने आएंगी। और अगर हम बात करें तो आगे जो मुकदमात हैं उसमें एक 190 मिलियन पाउंड का भी जो केस चल रहा है उस सिलसिले में भी है। और मुबस्सिरीन का ये ख्याल है ये तमाम चीज़ें तो हो गई हैं, सज़ाएँ इतनी लंबी लंबी हो गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अगला एक जो सबसे बड़ा जो केस आ रहा है वो आपको बताया 9 मई के हवाले से है। इस पर मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि इस लिहाज से तो अब मज़ीद लग रहा है कि मुश्किलात तो पहले ही काफ़ी बढ़ी हुई हैं इमरान खान साहब के लिए, लेकिन 9 मई का जो सिलसिला है, यानी 9 मई का जो केस चल रहा है और इस सिलसिले में पहले से गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं और इस सिलसिले में सुनाइए कि ट्रायल हो चुका है। तो मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक साबित होगा इमरान खान साहब के लिए वो 9 मई के वाक़यात का जो वो केस है वो साबित जो हो रहा है, या उस सिलसिले में जो भी समातें चल रही हैं और उसका जो भी फैसला होगा, तो उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक साबित होगा वो 9 मई के हवाले से जो केस चल रहा है वो होगा। इस सिलसिले में 3 बड़े नाम आ रहे हैं इसकी गवाही के सिलसिले में, और वो 3 बड़े नाम जो हैं वो सदाकत अली अब्बासी साहब का है, फिर वासिक क़य्यूम साहब का, फिर तनवीर साहब का है। ये 3 नाम अब जो आ रहे हैं उसमें पता ही चला कि इनकी अप्रूवल हो चुकी है और इन्होंने ये अप्रूवल स्टेटमेंट दे चुके हैं और वो जो है वो इमरान खान साहब के 9 मई के हवाले से जो है ये अप्रूवल आ चुकी हैं। और इस सिलसिले में आपको पता है 9 मई के हवाले से इन्हीं ने जो ये अप्रूवल दी हैं उसमें जो ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के लिए और शेख रशीद साहब की अगेंस्ट ये फ़ैसला एक तरीके से अप्रूवल हुई हैं। अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरीके से ये अप्रूवल हुई हैं और ये जो अगर हम एक मुबस्सिरीन का ये कहना है, बहुत से मुबस्सिरीन का कहना है, उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जो अप्रूवल आई हैं इसमें जो है ख़ास तौर पे जो है सदाकत अली ख़ान अब्बासी साहब जो हैं वो उन्हीं ने जो ये अप्रूवल दी है, वो तो ज़ाहिर है कि वो पीटीआई का हिस्सा थे और उस वक्त जो है जब ये पीटीआई का हिस्सा थे उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन उनका यही कहना है कि जो भी अप्रूवल बनता है या तो वो उस केस में जो केस चल रहा है उसका खुद ही पहले तो उसका वो उसमें जो है एक तरीके से मुलजिम या मुजरिम होता है, क्योंकि वो उसका जो है वो हिस्सा रहा होता है। तो फिर उसके बाद जो है अगर उसकी एविडेंस आ जाती है, यानी इस किस्म की अप्रूवल जैसे कि ये आई हैं, ऐसी अप्रूवल आ जाती है, तो फिर ये गारंटी हो जाती है कि चूँकि वो खुद भी पहले इसमें इन्वॉल्व होता है और उसके अपने जुर्म का जो है वो इकरार भी कर चुका होता है, तो फिर जो है जब ये क्योंकि वो उस प्लानिंग का या उस जुर्म का इर्तिकाब कर चुका होता है और फिर जब अप्रूवल देता है तो फिर जाहिर है कि ये एविडेंस जो है एक्सेप्टेबल होता है। तो इस तरीके से ये 3 लोगों की जो है अप्रूवल जो आ गई है। अब इस सिलसिले में बहुत से लोगों का ये कहना है, मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ये पहली इस तरीके से अप्रूवल आई है और ये तो जाहिर है कि रावलपिंडी से ये अप्रूवल आई है, तो अभी इस पे जो है जब ये शहादतें मिल गई हैं तो ये अब मज़ीद जो है इमरान खान साहब के लिए 9 मई के हवाले से मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इसी सिलसिले में जो है नाज़रीन के एक मुबस्सिर का ये कहना है कि जब 9 मई का वाक़यात हुआ तो यही सदाकत अली अब्बासी साहब से जो है उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि भाई क्या है ये सिलसिला, आपका नाम आ रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई भी पता नहीं, मैं तो जो है इसका कोई शरीक भी नहीं था, ना इस प्लानिंग का और ना तो मुझे कोई पता है और मैंने तो आज तक जीएचक्यू देखा ही नहीं है। इस तरीके से उन्होंने बात की और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो अपना एक प्रोटेस्ट करके जो है वापस आ गया था। तो इस किस्म की बात हुई। अब जब ये अप्रूवल में इनका नाम आ गया, यानी ये अप्रूवल बन गए हैं एक तरीके से, तो फिर जाहिर है कि अगर फ़र्ज़ करें इस अप्रूवल की बुनियाद सच पे है फिर तो चलो ठीक है, लेकिन अगर सच पे नहीं है तो फिर पहले ये क्यों स्टेटमेंट दिया था और अब इस किस्म का ये स्टेटमेंट
کیوں آ رہا ہے، تو آیا کوئی پریشر ہے یا کیا ہے، تو اب اس بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ اپروول سامنے آ گئی ہے، اس میں یہ صداقت علی عباسی صاحب اور یہ دو حضرات ہیں، اور اس طریقے سے اب یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جب اس قسم کی شہادتیں آئی ہیں تو مزید مشکلات میں عمران خان صاحب کے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ اپروول آئی ہے تو اب دیکھا یہی جاتا ہے کہ اس قسم کا جو بھی شخص اس قسم کا جو ہے وہ اپروول دیتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کا، اگر فرض کریں وہ کوئی پولیٹیکلی انسان ہے، یعنی کسی جماعت سے تعلق ہے یا اس کے علاوہ کسی گورنمنٹ ادارے کا وہ بندہ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس اسٹیٹمنٹ کے بعد اور پھر ظاہر ہے کہ جو بھی فیصلہ آتا ہے تو اس کی پھر کوئی وہ وقت تو رہتی نہیں، ایک طریقے سے اس کا کیریئر ہی ختم ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ جس سوسائٹی میں رہتا ہے پھر اس کے لیے تو وہ کوئی بھی لوگ جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو اس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ فیصلہ چلے گا ناظرین، تو پھر یہ اس فیصلے کے ساتھ جو اسٹیٹمنٹ ابھی انہوں نے دیا ہے ان تینوں حضرات نے، تو وہی جو ہے وہ دہرانا پڑے گا، جس طریقے سے پہلے اگر فرض کریں یہ اسٹیٹمنٹ کسی مجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے یا کسی ایجنسی کے سامنے دیا ہے، تو اب جب یہ کیس چلے گا تو یہی اسٹیٹمنٹ جو دیا ہے یہی جو ہے وہ ان کو وہاں پہ دہرانا پڑے گا۔ اب وہ سچ کی بنیاد پہ یا جو بھی ہے بہرحال یہ دہرانا پڑے گا۔ اب اس پہ ایک مبصر کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائل تو پہلے سے جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے 103 لوگوں کا جو ہے وہ ٹرائل ہو رہا ہے، اور اس میں پتہ یہ چلا کہ تقریباً وہ ٹرائل جو ہے مکمل بھی ہو چکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو ہے ایک ورڈکٹ دیا ہوا ہے اس سلسلے میں، اور انہوں نے جو ہے ان تمام ٹرائل کو تو کہہ دیا کہ آپ ٹرائل کریں، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فیصلہ جو ہوگا وہ ہم اپنے فیصلے جو انہوں نے پہلے فیصلہ دیا اسی سے مشروط کریں گے، یعنی جب بھی اس کا فیصلہ ہوگا تو وہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا اس سلسلے میں۔ تو اب پتہ یہ چلا ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے، ایک مبصر کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹرائل بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ریکوائرڈ جو ہے ملٹری کورٹ کے لوگوں کو یا ملٹری کورٹس کو، کہ ان کو یہ ریکوائرڈ ہے کہ سپریم کورٹ ان کو اجازت دے، لیکن بہرحال اس قسم کی جو بھی ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو اناؤنس کرے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہ 3 لوگوں کی اپروولس آئی، یعنی یہ تو پنڈی کے حوالے سے، راولپنڈی کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے یہ 3 لوگوں کی اپروول آئی ہے، یعنی ایک طریقے سے شہادتیں آ گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آگے ایسا لگتا ہے کہ باقی پاکستان کے دوسرے صوبوں سے بھی جو بھی یہ کیس چلے گا تو مزید آگے بڑھے گا، تو باقی شہادتیں بھی وہاں سے آئیں گی، خاص طور پہ پنجاب سے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے ملٹری جو ہے اپنی انویسٹیگیشن کے تھرو جو ہے 103 لوگوں کا جو ٹرائل کر رہی ہے، جس طریقے سے انہوں نے یہ انویسٹیگیٹ کیا، اسی طریقے سے اس میں پولیس بھی انوالو تھی اور پولیس انوالو ہے، انہوں نے بھی انویسٹیگیشن کی ہے اور ابھی تک کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے آگے کچھ اور بھی لوگ جو ہیں سامنے نظر آئیں جن کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں پھر ایسا لگ رہا ہے کہ آگے جو ہے مزید عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا، اور پھر جب اگر 103 لوگوں کا فیصلہ ہو گیا اور ان کو سزائیں ہو گئیں، پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر آگے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کے اوپر مزید مشکلات ہوں گی، اور جب یہ 103 لوگوں کی سزا ہو جائے گی یا جو بھی ان کے بارے میں جو فیصلہ آئے گا، اس کے بعد پھر جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں یا جو بھی پلاننگ میں اس کے شریک ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے آسٹریلیا تک کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔